Pozdrav i dobrodošli. U prošlom videu sam prikazao kupovinu i sređivanje ovog Citroena C4 koji nije bio baš u najboljem stanju. A jedan od problema koji ste primijetili odmah bio je ovaj poderan vozačev sic. I upravo to ćemo danas rješavati. Pokazat ću vam kako da sami popravite ovakvo oštećenje bez potrebe za skupim presvlakama ili majstorima. Sve što nam treba su igla, konac i malo strpljenja. Za početak skalperom ću ukloniti višak oštećenog materijala. Ovo možda nije profesionalni popravak, ali će izgledati puno bolje nego sada. Dakle, ako imate sličan problem u svom autu, ostanite uz ovaj video i pogledajte kako to možete sami riješiti. A dok gledate video, obavezno zapratite kanal, lajkujte ovaj video i podijelite ga sa vašim prijateljima. Nakon što sam uklonio sav višak materijala, prelazim na iglu i konac.
Privodim šivanje kraju, pa hajde da zajedno pogledamo kako to izgleda sada. Pišite mi u komentar da li biste ovakav posao radije uradili sami ili biste ga ipak prepustili profesionalcima. Pozdrav i vidimo se.